सुनीता पट्टनायक स्टेट यूथ प्रेसिडेंट भारतीय विकास परिषद। देखंतु आज आम एठी एमपी अपराजिता षडंगी मैडम को ऑफिस आगे बसबार कारण काली भी आम लोअर पीएमजी रे बसी चीफ सेक्रेटरी को देखा एपर्यंत किसी आश्वस्ति आमको मिलानी। गत 17 तारीख दिन भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत सोमपुर मौजार 245 नंबर प्लॉट रे मिनिमम 68 रु 70 एकर भूधान जमी उपरे बहु वर्ष पूर्वर किछि आदिवासी लोक खटिखिया मूलिया गरीब श्रेणी लोक सेठी बसति स्थापन करथिले। आज बीडीए एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिली भगत रे बिना नोटिस रे कोनोसी डेंगुरा नहीं कोनोसी अनाउंसमेंट न थाई हठात जाई लोक मानकु सेठारु बाहर करा जाइछि, बस्ती को उच्छेद करा जाइछि। आपण मान जानी थिबे 2022 मसिया रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो आईन जेतबेले परिवर्तन करा हला सेतबेले संविधान रे लेखा अछि 482 और 483 धारा अनुसार भूधान जमी ऊपर हो किंबा गवर्नमेंट जगह ऊपर हो किंबा जंगल जमी ऊपर हो कौनसी भी आदिवासी खटिखिया मूली मजूरिया लोक घर करिसंती सेमानकु गवर्नमेंट तरफ एलआरसी प्रदान करा जिबा दरकार। जेतबेले ए गरीब खटिखिया मूलिया मजूरिया भाई मानकु सेमाने बस्ती रु कौनसी बिना इनफॉरमेशन रे उठेई देबा पई बाध्य करिथिले। तांको भितरु किछि भाई मानकर हाथ भांगीची अंटा भांगीची गोड़ भांगीची आज हॉस्पिटलाइज अछंती। एठी सरकार को जानतरे मिली भगत रे बीडीए कमिशनर हुंतु किंबा आमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो सचिव हुंतु चीफ सेक्रेटरी हुंतु समस्तंकर मिली भगत रे आज से माने संविधान आईन धारा को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो जो आईन धारा को उल्लंघन करिसंती। एहा मध्य एक दंडनीय अपराध। द्वितीय कथा होची माड मारी लोक मानकु इंजोर करिबा आउ तापरे सेमानकर स्थिति भी अनुध्यान न करिबा आउ सेमानको मुंड उपरु छात उठाई नेला परे सेमाने को परिस्थिति रे अछंती दयनीय अवस्था रे अछंती ताकू भी अनुध्यान न करिबा ए मध्य गोटे अभावनीय घटना। आउ एडा संपूर्ण मानव अधिकार आईन को मध्य उल्लंघन करूची। तेणु आमे भारतीय विकास परिषद आज ए गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर नार्य दाबी रे एठी बसिचु। जदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर रे 5 गोटी जो म्युनिसिपालिटी एरिया रहुची भुवनेश्वर हो संबलपुर हो बरहमपुर हो राउरकेला हो प्रत्येक जगारू मिनिमम 875 परिवार को 65,000 रु ऊर्ध्व आदिवासी मानकू जदि एलआरसी प्रदान करा गला ताहले हमें हार्ट ऑफ द सिटी भुवनेश्वर रो सोमपुर मौजारे थिबा ये गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर उच्छेद कलु जेतबेले गवर्नमेंट से मानकू थैथान करिवार व्यवस्था काहे कि न करिक आज उच्छेद करिछि। आउ आमर दाबी होची ए जो मानव अधिकार आईन को उल्लंघन करिसंती जो प्रशासनिक अधिकारी माने सेठी थिले सेमानको ऊपर निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। से आमर बीडीए रो कमिशनर हुंतु किंबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कोनोसी भी ऑफिसर लेवल रो लोक हुंतु तांको ऊपर निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। आउ प्रथम दाबी हैला ए गरीब भाई भौणी मानकू जेमिति आपण 875 परिवार को एलआरसी देइचंती लैंड राइट्स सर्टिफिकेट प्रदान करिसंती सेमिति एमानकू मध्य लैंड राइट्स सर्टिफिकेट प्रदान करंतु नछेत आपण जेतबेले उच्छेद करिसंती आकू थैथान करिवार कोनोसी जगह रे व्यवस्था करंतु तुरंत। आउ एटी मैडम को पाखरे आसिक आमे बसिबार कारण देखंतु विगत दिगन रे जेतबेले मैडम आमर एमपी पाई आमे अपराजिता षडंगी मैडम सांसद अपराजिता षडंगी मैडम को ऑफिस सामने रे आमे बसिबार कारण होची जेतबेले मैडम एठी स्टैंड करिथिले एई गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर आशीर्वाद तांको मुंड ऊपर थिला। आशीर्वाद कहबी कोन एई मानक दुआर मुह को जाई भोट भिक्षा करिथिले तमे माने जदि मते भोट देई कि जितैबो हम दल को जितैबो ताले निश्चित भाव रे तम गरीब मानकर दुख मु सुनिबी आ तम मानकू कोनोसी एटू केही अवस्थापित करि परिबो नाही। निश्चित भाव रे कहबी आज्ञा आपण गरीब भाई भौणी मानकू भी पचारि परिबे। किंतु आज जेतबेले बस्ती उच्छेद हेछि आपण माने जहां को भोट रे जहां को दया रे जहां को आशीर्वाद रे आज एसी रूम रे बसिचंती
सेमाने खरारे राज रास्ता रे आज ए खाइबा को पाउनांती पानी टोपे पीबा को पाउनांती कपड़ा खंडे पिंधिया को नाही पड़िचंती किंतु आपण माने एसी रूम रे आराम रे बसिचंती। मोर कहबा कथा होची आपण माने एमानकर दुख सुनंतु आपणकर जे भी सचिव थांतु कमिशनर थांतु ऑफिसर थांतु आपण से मानको ऑर्डर करंतु विस्थापित करिथिबा ए भाई भौणी मानको एलआरसी दियंतु नचेत कोनोसी जगह रे थैतान करंतु नचेत जदी आपण माने न सुनुचंती ताले ए लड़ाई आगामी दिन रे राज रास्ता को ओलेइबो ए आदिवासी भाई भौणी मानको सांगरे धरी भारतीय विकास परिषद आउ परिस्थिति बहुत भयावह हबो मध्य आउे आम मानवर हाइकोर्ट आश्रय नबू आउ जमीती किसी परिवार को एलआरसी प्रदान करूँ हाइकोर्ट ऑर्डर अनुसार आम सेमिति सहित साथ देबू। सुरेंद्र पाणिग्राही सभापति भारतीय विकास परिषद सरकार 2022 मसीह ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट धारा 483 संशोधन करी लिपिबद्ध प्रणयन करिसंती जे ओडिशार 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर राउरकेला संबलपुर जो बस्ती गुड़िक गठन होती से बसति स्थापन करिसंती निरीह आदिवासी गरीब मूलिमुजिया बासहीन जमीन लोकंकु थैथान करा जिवो जे जेठू अछि सेठी 45 वर्ग मीटर तांको जमी लैंड राइट सर्टिफिकेट दे पट्टा नुह लैंड राइट सर्टिफिकेट से जमी का बिक्री करि परिबेनी हस्तांतरित तांको पूर्व पुरुष को माने आगामी पीढ़ी हे पारि किंतु ओडिशा रे प्राय 2 लाख बस्ती परिवार मध्य जो 5टा एरु 65,000 परिवार को ऑलरेडी लैंड राइट सर्टिफिकेट प्रदान करिछि सरकार। एमाने जो हजार प्राय 1000 रु 1500 लोक बस्ती थिला श्यामपुर मौजार जो भूदान बस्ती एककालीन बिना नोटिस रे जोड़ा कि बेनियम भावे एमान को बर्बरचित भावे घर भांगी देइछंती एवं किछि लोक माड भी हेछि कार मुंड फाटिछि गोड़ हेछि चिंता करिया कथा सरकार जदि गोटे 1500 परिवार जिवे तांका हठात छोट छोट छुआ मन अछन तांको रखिबे कोन घर भड़ा तो कोड़ी मिल जीवनी एमान तो ऑप्शन ना जे जेते नले नि हम गोटे घटी हटा दे दियो 2-4 हजार भितर तेणु से किसी टाइम दे था थैथान जदि निजे पलि था कि थैथान कर भल हाँ नाई सरकार जदि कहते आम जगह पलाऊँ सरकार गोटे नीति प्रणयन करूँ जमी सरकारी कर्मचारी मान जो जगह को काम गले जमी स्वल्प मूल्य सरकारी घर दिया बासगृह एमान काम करने आई विभिन्न जिलार प्रांत एमान स्वल्प मासिक भड़ा घर तैयारी करंतु मासिक दिंतु एमाने जो दिन छाड़ी पड़े से अन्य लोक देवे जमी सरकारी कर्मचारी बदली आउ जो अलर्ट होची से व्यवस्था कर कार्यपंथा तेणु ये जो बेनियम कार्य को प्रतिवाद करुचु नियम प्रकार तुम जदि देच यही जो 1500 परिवार को घर भांगी जेकोसी जगार लैंड राइट सर्टिफिकेट दि जाऊ एवं तहित एमाने के ऋण कर बाड़ी करके प्राइवेट हो कि ऑफिशियल हो कि बैंक रो प्राय 3 लाख 4 लाख खर्च कर आमर जो प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी पांठि जगह दिए ये हूँ ये द्वितीयतः सरकार जदि एमाने कहले ना आज भांगिले सरकार नजर जदि से बीडीए जमी कि बीएमसी जमी नजर थिला जेतल के माने 20 वर्ष लाचंदी जणे 2 जण 5 जण थिले सेतल काहे उच्छेद कले काई एई जो गत सरकार जो दलाल माने थिले तांकर कर्मकर्ता से कॉर्पोरेटर कोंतु एमएलए कोंतु तांकर तुंग नेता जो दलाल एमान को लक्ष लक्ष टंका नै चंदी 600 400 कि 400 रु 600 स्क्वायर फुट जमी की काडू लक्ष नै आइची काडू 2 लाख काडू 3 लाख गोटे फाल्स नोटारी एग्रीमेंट करिसंती ए जमी आमर तुमको दउचु तुम के उठेबेनी बोली तार भी नमूना होची आमे मध्य वर्तमान सामूहिक भाव पुलिस रे एफआईआर करा हबो जो जो दलाल मान नै चंती जमी बिक्री करचंती तांको विरुद्ध रे मध्य तेनु आस्ते आस्ते होची आज जेतु आमे इठी आज एमपी को बास सॉरी ऑफिस सामने 3 घंटिया धारणा अंधमुख बधिर रूप दबार कारण मुख्य कारण होची एमपी जेतल निर्वाचन प्रचार को 2024 मसीह जाइतिले तांकर वीडियो मध्ये अछि वर्तमान आम पाखरे से प्रतिश देइतिले आ मते भोट दियंतु आम बीजेपी दल को भोट दियंतु आम सरकार आइले तुमको ये उच्छेद करि परिबो ना आज से जवाब मागिकी आम अंधमुख बधिर पर बसितलु एमपी
5:22 ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଇଛି ଯେହେତु ସେ ଉଠେଇଲେନି ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି ବାବୁ ଯିଏ କି ବଲଗଡ଼ର ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡମ ସହିତ ଇଏ କରେଇବି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଦାବି ଅଛି ମ୍ୟାଡମକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯଦି ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଲରେ ପଠେଇଦେବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇବୁ କିମ୍ବା ଇଏରେ ବି ପଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ସେଟା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଜମି ଦଲାଲ ଶିକ୍ଷା ଦଲାଲ ମନୋଜ ନାଇଁ କଣ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଆରେ ମନୋଜ ନାଇକ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗା ନେଇଗଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗା ଆଉ ଆହୁରି 100 ଏକର ଜମି ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ସେଟା ଭଲ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅଫିସ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଇଏ ବସ୍ତି ଥଇଥାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରୋଡ ସାଇଡରେ ତମେ LRC ଦେଇଛ ଆଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ଆଡେ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି ବିଡିଓଙ୍କ ଭିତରକୁ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସରେ ଫାଇଲ ଚାଷ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜମିଟା କଣ ମନୋଜ ନାୟକ ଜମି ଦଲାଲ ଶିକ୍ଷା ଦଲାଲ ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କାଲି ଲୋୟର PMG ରେ ବସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶାସନ ଡାକିଥିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ ଆମେ ଏଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ହେଲୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ କରି ଏ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେହେତୁ ସେ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସରକାର ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଡିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଡିଓର ନେକ୍ସଟ ଅଥରିଟି ହେଉଛି ଅର୍ବାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ସରିଲା ପଲିଟିକାଲି ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ 500 ଏଇ ଯୋଉ 1000 ପରିବାର ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଅର୍ବାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଘେରା କରୁ ଯେହେତୁ ସେ ପାବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପାବ୍ଲିକ ଆମ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଆମର କେସ୍ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ପଡ଼ିବ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଫାଇଲ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ହବ ଏମାନଙ୍କୁ LRC ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବେନିୟମ କରିଛନ୍ତି ବିନା ନୋଟିସ ରେ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ବା ରୋଗୀ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଇଛି 3ଟି ବିଭାଗ ନେଇ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ଘିଅଟା ସିଧା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବଙ୍କା ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଜଣେଇବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି କଲେନି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯୋଉ ନିୟମ କରୁଥିବେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କେ ନହେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ ହବ ଜୁଡିସିଆରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ସରକାର ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ତାମିଲରେ ଗୋଟେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରେସ ମିଟ କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲି ସିଏ ତ ମାନ୍ତିଲି ନେଇକି ରହିଲେ ଆଉ କିଛି କରିଲେନି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 15 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଇଏକୁ ତେଲଉଛନ୍ତି ସିଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଭାରତ ବର୍ଷ 3ଟି ଯାକ ବିଭାଗ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବା ପଡିବ ନିୟମ ଯଦି ସରକାର ଆଣିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ବିଜୁ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲା ପ୍ରାୟ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମଦ ମାଂସରେ ଉଡେଇ ଦେଲା କାହାର ପଇସା ଋଣ ହେଲା ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଉନି ସେ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ବେନିୟମ କାମ କାହିଁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ପିଠା ଯୋଜନା କଲେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆଡିଶା ପିଠା ଖାଇଲେ ତାହିଁରେ ପ୍ରାୟ 1750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସିଏ ବି ପଳେଇଲା ବର୍ଷିକିଆ ଯୋଜନା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଥିଲେ ଏମାନେ ବଜାର ପାର୍ଟି ତାଙ୍କେ 24 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ 2 ବର୍ଷରେ ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଆଜିର ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକାକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ମୋହନ ସରକାର ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରାମୟ ଲୋକ नो डाउट आदिवासी लोक किंतु
सी जानुचंती कि न जानुचंती से जानिथिबे जिने नवीन पट्टनायक जानुनी पांड्यान सब करथिले नवीन पट्टनायक सब जानिचंती सब टंका प्रेम पट्टनायक पाक जाउतला प्रथमे बट्टी अधा भाग जाउतला अधा भाग ये आसुला तेणु सब जानिकी कि मोहन माझी मध्य एमान खांदर गन रखी राजनीति करने चाहते तेणु आम से ये करें आमर दाबी हूँ एमान को प्रथम थैथान कर एलआरसी दियो ताल नहला आम अनिर्दिष्ट काल ये समस्त कबाट सामने जाकि आम जाकि अनशन पड़ू जदि मैंने किसी करू ना बाध्य कि जोटी कहते आईआईसी जे मास्टरकांडी छकर अच्छी आम से अनिर्दिष्ट दिवाराती धारणा बसू से खंदा हम भात डालमा रंधा हम से बसू जिते दिन कहीं एम तो घर गुड़ा किए नहीं 10,000 बर्तमान देखो 1500 परिवार गला बेलू 100 फुट 10 को 10 टीण घर कहते बर्तमान 6,000 टका कौटू एम आने एम तो मास 6,000 टका रोजगार करें एति तो निजर गोटे नैतिकता थी अच्छी तुम जमी दलाल को शाग माछ धर जमी देदेल ताठू तुम किसी टंका मुनाफा पाईगल समस्त पाई अर्बन सेक्रेटरी बीडीए बीएमसी मंत्री चीफ मिनिस्टर समस्त पाई एम पड़े अरे मु कहूँ मुख्यमंत्री जी अच्छा तुमको मुख्यमंत्री आवास दि जाए जो मुख्यमंत्री निवास होता जानी बना टाइम जो रोचे तुमको 3टा घर कौन पाई गोटे घर में दिबा राति पुलिस जगुच खाली घरटा जोड़ा कि लोयर पीएमजी अच्छी अरे ओडिशा हूँ माने रेप धर्षण मर्डर तस्करी चोर शिशु हत्या रे थाना रे पुलिस फोर्स ना तुम से घरे खाली घरटा को 24 घंटिया पुलिस जगै ये मूर्खामी मद्रास हाईकोर्ट राय दे 19 मसीह those corrupted public persons are the barrier for the nation. They should be declared as anti-national. जदि अन्य किए सरकार था मत 24 घंटा बांधे ए पांड्यान नवीन मोहन माझी 3 घंटा भर जेल भर पूरे दी एंटी नेशनल एम घोषणा करा यहाँ कौन तो बापार संपत्ति मोहन माझी तुम तू 3-3टा घर नबू दिल्ली में गोटे ये गोटे भुवनेश्वर जुड़े अरे लोक स्टाफ एमएलए मन को तुम बासगृह दे पार जैक स्टार होटेल रोच देशर कोटी कोटी टंका रोजगार मान राजकोष गोटे मंत्री की 3-3टा घर दिया आउे शुणु आपण जानते आमर केबी सिंहदेव अच्छा जी उपमुख्यमंत्री सी जो राजभवन साइड रे जो घर अच्छी देखो से गेट सामने गोटे मंदिर से घर हूँ सरकारी जगह आज्ञा आम भी चिठी रे लिखिचु 8 नंबर दाबी केबी सिंहदेव उपमुख्यमंत्री घर भंगा जाऊ नवीन निवास जरा कराई 2 एकर 133 डेसिमिल जमी भीमपुर मौजा कोर्ट नंबर 1200 1201 1222 रही जीआर थिला लिंगराज जमी सेड़ा भंगा जाऊ हाईकोर्ट निर्देश देते कि हाईकोर्ट मु करी जो नवीन बड़ा मुख्यमंत्री थे ये गोटे चोर चीफ सेक्रेटरी थी अश्वित त्रिपाठी ताकू डायरेक्शन देले सी फाइल हजेदे तेणु यही अवस्था हूँ माने ओडिशा देशर जा रक्षक जी भक्षक साजी मंत्री की जब 3-3टा घर दिया असहाय गरीब लोक घर भंगा जानते मुख्यमंत्री पचारतु आपण कर्तृत्व आपण राइट अच्छे यू आर द माने 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी आपण पचारि पारे जय जगन्नाथ मो ना राजीव कुमार बारिक मु सुवर्णपुर श्यामपुर रे एक भूदान जगार घर करी आज को 5-6 वर्ष हम आम से घर करके 1000 ऊर्ध्व परिवार रही आसुलु ताको निकट अतीत प्रशासन कौन सी तथ्य न दे कौन सी प्रकार नोटिस न करी अचानक जाई 100 प्लाटून पुलिस नहीं कि आमको बाडे की सेठी घर भांगी देछि से जगह वर्तमान जेमती आमर रूस यूक्रेन युद्ध होला पर जो परि देखा जाए से टाइप रो आमर से जगह वर्तमान हो जाइछि वर्तमान आमर गोटे गुहारी मैडम को पाखरे जे वर्तमान आम आसी जो मैडम को पाखक एटार धारणा देइछ अंधमुख धारणा आम पार्टी खोलनु मोर आमर लोक माने बहुत शांति श्रृंखलार सहित वर्तमान धारणा दे बसिचंती गोटे जिनसा आमर परिवार रहिबा पई जमारू 300 ରୁ 400 स्क्वायर फुट जहाँ सरकार नियम अनुसार अच्छी से आमको कौन गोटे जगार थैथान कर दिंतु एति आमर मैडम पाखे गुहारी आपणकर सरकार जो भांगीदेले एबे आपण केमती रहिछन वर्तमान सेटिका स्थिति तो कहवा वर्तमान मो पक्षरे बोधे से संभव हो पारुनी पानी टोपा पीवा भी आम पाखे सुविधा नाई 2टी ट्यूबवेल बंची आज्ञा
କାଲି ତା ଦେହରୁ ସେ 2ଟି ଟ୍ୟୁବଲ କୁ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବଲ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ବସ୍ତିକି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଣିକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ଗଢିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଆଜି ଟ୍ୟୁବଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛୁ। ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ କେବଳ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଓଡିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଏ ଜାଗାରେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ଦେଇଦେବି। ଆମର ସାଂସଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ମୁଁ ତମକୁ ପଟ୍ଟା କରେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ କଣ 380 ନା 400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କୌଣସି କାହାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ କି କିଛି ବି ପଚରା ପଚରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ବସିଲେ? ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲାଣି 11ଟାରେ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଏମପି ଯାଇକି ଆପଣ ଖରା 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା କଲେନି କି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି, ଆପଣ କଣ ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟର ସହିତ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ଚୁପଚାପ ରହି ସାରା ଭାରତଟାକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିଦେଲେ, କଣ ଏଇ ଗାଁ ଟାକୁ ଆମେ 1000 ଲୋକ ଏକ ହେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଭଡା ଯାହା କି ଘର ତ ମିଳୁନି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ରୁ 6000, 80 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘର 5000 ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। 900 ପରିବାର ବେଘର ହେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜରିପାଲ କୌଣସି କୋଣରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଠି ସେଠି ହେଇକି ପଡୁଛୁ, ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ବି ହଉ ଆମକୁ ସେଠି ପାଣି ଟୋପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ଦଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଶାର ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ବିନୋଦ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ବି ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 4.5 ଟଙ୍କାରେ, ମୋ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେବଳ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିର ସୁବିଧା ଜମା ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଖରାରେ ରହିଛୁ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଏମସି ର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଜି ଉଠେଇଦବୁ କାଲି ଉଠେଇଦବୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପାଲ ପକେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହିବାର ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ, ଆର ହାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ସମୟରେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରିକି ତା ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି, ତା ପରିବାରଟାର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଛୁଆ, ସେ ଲୋକଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟା କଣ ଯାଇକି ଜାଗା ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିପାରିବ? କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଇ? ମୁଁ ଜିନିଷ କାଢିବା ଭିତରେ ଗଲା ଭିତରେ ମତେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡିକି ଠେଲିଦେଲେ। ଠେଲିଦେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପଡିକିରି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ପୋଲିସ ମତେ କହିଲି ନବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ରହିଲାନି। ମା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛି ସାର୍, ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସୋମରେ, ଏଣିକି ମୋ ହାତରେ ଏତିକି ଗୁହାରି, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅର କାଗଜ ପତ୍ର ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରିଲିନି, ଏତେ ବର୍ଷ ଲଢିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୋ ପୁଅର କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି, ମତେ କିଛି ବାଟ ଦେଖା ଯାଉନି। ମୋ ପୁଅ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର, 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ମୋର କାଗଜ କିଛି ନାହିଁ, କି ମୋର କିଛି ବି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ମୋ ଜମି ମଲି ମଜୁରିଆ ଖଟିକି, ଏଇ ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ୟାଠୁ ତାଠୁ ଖଟିକି ପଇସା ଆଣିକି ଘର ଟିକେ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମତେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଛୁଆ, କେମୋ ଖାଇଛି, ଏବେ ସେ ବସି ପାରୁନି ଖରାରେ। ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଜୀବନ, ସେ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆମର ପିନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନ ନାହିଁ, କି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ।
ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏତିକି ସରକାରକୁ ନିବେଦନ, ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ।